lancement de ce projet s'inscrit dans notre raison d'être, en quelque sorte, dans la mesure où nous accompagnons toutes les démarches qui peuvent améliorer la qualité de service, mais également la préservation de la ressource, et notamment en matière de protection de l'environnement d'une manière générale. Bien évidemment, nous sommes très sensibles à œuvrer de manière que nos villes où nous intervenons soient des villes durables. Donc bien évidemment, quand on parle de durable, bien évidemment dans une dimension importante de manière de préserver la nature, éviter les rejets et améliorer le traitement des eaux usées et tout le reste. Et bien évidemment, cela, même si nous avons une expérience dans le domaine, mais bien évidemment, ce type de projet nous sommes toujours à l'écoute des nouvelles innovations qui peuvent venir du monde étudiant. Plurisectoriel, pardon. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de ne considérer comme start-up uniquement les boîtes qui travaillent dans le secteur du digital. Alors qu'en vérité, une start-up peut très bien voir le jour dans tous les secteurs d'activité économique, connectés ou pas au digital. Même si cette dernière dimension est de nos jours omniprésente dans tous les projets. Alors maintenant que nous avons défini les contours de la notion de start-up, on peut présenter de manière non exhaustive les principaux acteurs de l'écosystème des start-up au Maroc. Et pour répondre à cette question, qui est quels acteurs qui interviennent dans l'écosystème des start-up au Maroc, même s'il est vraiment difficile de faire la différenciation catégorique entre ces acteurs du fait des chevauchements de leurs actions, on peut au moins faire une distinction entre trois catégories. مرحبا بكم Technopark, مرحبا بكم à la deuxième édition du hackathon initié par Amédis et co-organisé avec Technopark, Orange et en collaboration avec la Chambre de commerce de Tanger Tétouan Foussima, l'AMED, Réseau Entreprendre Maroc et Active Labs. Alors c'est quoi le Technopark? D'abord, le Technopark c'est le fruit d'un partenariat public-privé où l'État marocain est actionnaire majoritaire via notre ministère de tutelle, à savoir le ministère de l'Industrie et du Commerce. Comme deuxième actionnaire étatique, il y a la Caisse de dépôt et de gestion, la Banque centrale populaire, Tijari Wafa Bank et la BOA, la Banque africaine la BOA, la Banque africaine, ex-BMCE, comme deux banques privées autour de la table des actionnaires. هاد الهاكاثون لدعم المقاولات الناشئة هو فرصة للشباب حاملي المشاريع المبدعة للتعارف والتنافس من أجل تحقيق أفكارهم، وإحنا كغرفة تجارية مستعدين لدعمهم وتأطيرهم إن شاء الله. وهذه التظاهرة هي مناسبة باش نسمعوا الشباب حاملي المشاريع باش يخلقوا هما بدورهم مقاولات ويساهموا في خلق فرص الشغل ويعطيو قيمة مضافة. دونك أمانديس بصفتها مقاولة مواطنة، وهادشي كيتندرج في العمل اليومي ديال أمانديس، هو تكون منتفعة المنطقة اللي كتشتغل فيها وتشجع جميع المبادرات بما فيها المبادرة ديال لي ستارت اب وديال لي زيتيديون اون فان دو كورسوس باش نشجعوا الابتكارات ديالهم خصوصا في الميدان ديال المحافظة على البيئة وعلى تحسين الخدمات بما فيها تحسين الخدمات اللي تساعد باش تكون المدينة ولا المنطقة اللي كنشتغلوا فيها منطقة محافظة على البيئة وعلى الحفاظ على les ressources naturelles d'une manière générale. Alors, notre projet contribue aux enjeux de développement durable. Donc, le projet, c'est quoi? C'est un meuble végétal qui est mobile. Il consiste à arroser systématiquement et automatiquement les plantes. Et il contient un système d'arrosage goutte à goutte. Tout en, bien sûr, intégrant l'énergie propre photovoltaïque.
Alors, cet meuble, il sert à la fois de gagner le temps pour l'arrosage. السلام عليكم. معكم فرح جابر، طالبة مهندسة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. جيت اليوم بصفتي كبورتوز دو بروجي باش نشارك في البروجي ديالي مع ليكيب ديالي. كنتقدم اني نشكر لي بارتنير اماديس، تكنو بارك، اورانج اي امد لهاد الفرصه اللي كيعطيوها لنا باش نشاركوا وندخلوا وندمجوا في العالم ديال لونتربرونيا بالنسبه لي جون بريسيزامون، والفرصه اللي كتعطينا بوغ لاكومبانيمون باش يشجعونا ويدعمونا باش نبداو بدورنا حنايا البروجي ديالنا. السلام عليكم، حمزه عيسى، طالب مهندس في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه. اليوم جينا لهذا الحدث الدوزيام اديسيون ديال هاكاطون باش نشاركوا بالمشروع ديالنا. دونك المشروع ديالنا هو واحد لو موبل فيجيتال كي ساروز اوتوماتيكمون سون انترفونسيون دو ليتر هيومان. دونك اليوم جينا باش نشاركوا بالمشروع ديالنا في الدوزيام اديسيون ديال هاكاطون. كما كتعرفوا الشباب المغربي كامل عنده افكار، كامل عنده مشاريع اللي كتتطلب مبادرات من شركات بحال امانديس بحال اورانج باش انهم يزيدوا يدفعوا بهذا الشباب ويطلعوا البروجي ديالهم ويندمجوا في سوق الشغل. شكرا. Ces entreprises qui opèrent dans le secteur de la technologie d'information et de communication, Green Tech, l'industrie culturelle. Exceptionnellement sur Tanger, on peut accepter les startups qui opèrent dans la logistique et l'automobile. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.